Ayan ang kikatamang tinola. Marimling panahon kaya manyaman ng tinola. So habang magluto tamong tinola, gawa tamong sabon, dishwashing liquid. In order tayo king TikTok. So ayan. Bantatin tamong panakitan. So 18 liters yung ko gawan tam. Maka-order ni. Kailangan kahit na mama ka na, hati ka pa rin gawan para manakitan. Diba? Yan ang mumuran. So, bari ba nga kitong kanakong gulay? Nabamumuran. Haran din kaya katamong sigarilyas, dakalya pa rin bunga. And, ay ne, tintaan ng patola. Ito na medyo maragulayan kasi pignaning sigarilyas. Yan. Haran kaya katamong cherry tomato. May itong bani. And din kaya katang sili. Haran. Ay, may itong bayar pang meto. Ayan. Meron ko na rin bunga ng kaya katamong cherry tomato. Naguranan. Yung kaya katang patola. Ayan. Yung tanay kaya katang kapitbahay. Buti nga nila yung uran. Ayan. Ini, iratang kamatis talagang madagul. Oh, pati rin ka na ako sili. May nga itong banala. Penombanong Christine. Ayan. Sigarilyas. So, yung ubas na may padaragulo. Kaya yung ubas ayan retang kulay, black na circle. Balam duwat la talaga. Madagul yan. Yan. So, gawan tayo kaya katamang dishwashing liquid. Kasi ito kong order. Apulong bote. So, yan guys. Yari ko na yung Amix Inkay. Dishwashing liquid. And after 3 hours kanyan, karing kaya kabit ka rin bote. Then, bukas, i-deliver ko niya kitang make order kang koya ko actually. And, makanyan yung packaging, makanyan kay Selly. Kimetong pakay ni, dapat 5 liters water mo. Kasi, ini kasi 1 liter na ini. So, bali, 15 liters siya manlagay mong danom, karingat nung kay. So, in order kay ni, yung 18 liters, long pack makanini is 272 pesos. Ngayon, ipisali kaya yung 1.5 liters na ning Coke, kay, bali siya 40 pesos each. So, mamisali ko nga pulong bote is 400 pesos. Ngayon, itin kung manakit ang kung 127 ba? Sure, 127, 120, makanta, basta 120 plus. And, okay na at least, diba atin? Ayan o, mag-mix ko habang mumuran. Initin ko nang hingkay, uran. Kaya nung ba nanorin ka na akong naman. So, yan, thank you. Thank you for watching. 3 times 9. 27. 3 times 10. 30. 2 times 5. 2 times 5. 2 times 5. 10. 2 times 9. 18. 1 times 9. 1 times 9. 9. 3 times 2. 3 times 2. 3 times 2. 6. 2 times 7. 40. 1 times 6. 6. Okay na.